Yeah. Hi everyone. We are presenting a 90-year-old man with hypertension, persistent atrial fibrillation, and third-degree atrioventricular block with a BVIR pacemaker. He has severe mitral regurgitation with NIHA class 3 functional status. Transthoracic and transesophageal echocardiogram reveals severe mitral valve regurgitation caused by posterior mitral leaflet prolapse in P2, an effective orifice area of 0.36 centimeters, with a vena contracta of 6 millimeters and a mitral rim measuring of 34 and 28 millimeters. Systolic biventricular function is normal, and the EKG show atrial fibrillation with pacemaker stimulation. The plan is to perform a percutaneous mitral valve repair procedure using a MitraClip device guided by transesophageal echocardiography. Okay, so Alfonso. Okay, Danny. So as Danny has told you, it's an old patient, but with a very good basal function, but very limited with dyspnea. So the clinical cardiologist sent him to us to do this procedure. And I'm going to give the word to Vanessa because the imaging today has changed a little bit from the one we had before. So Vanessa, could you explain, please, us? Thank you, Alfonso. I'm going to show you 19. The valve. Here you can see that there's a P2 prolapse with color. Is long prolapse. Is the leaflet is about 50 millimeters, and you can see here in explain imaging in the LVOT also the height of the prolapse is about 3 or 4 millimeters, and this is the length of the leaflet, 50 millimeters, and I'm going to show you the 3D image. Here you can see there's a P2 prolapse in the center, and you can see an indentation between P3 and P2. We can see also with color, and you can see there's 2 regurgitation jets, one in the indentation and another one coming from the prolapse. By this reason, we think we need to move to the ventricular size, and you can see there's a big indentation between P3 and P2. Okay, so the plan with this change in the imaging is to try to reduce the prolapse because we cannot solve this indentation. So the plan is to go with for a big clip and wide one for the A2P2, but a little bit inclinated. So we are going to perform the transeptal puncture echo-guided with the VersaCross wire. So Carmen, if you can, I don't know if you know this wire, but this is a wire connected with a generator of energy. I don't know if the camera can show it, but it's a pigtail wire with this connection, and we can do the transeptal puncture safely, just positioning the tip of the wire in the septum and then applying energy with a button in the generator. So we have here the sheath who has a radiopaque tip marker in the tip, and you can see another radio marker point that is the wire. So we have the echo there. So I am going to retrieve the sheath slowly. We are doing the usual transeptal puncture for MitraClip with enough height and posterior. And almost there. Sí, se puede ver eso, el eje de clavas. Tienes a la izquierda. Sí, pero ahí un poquito más. Okay. Ahí quizá un poco más posterior, quizá, o está un poco paralelo ahí. Move it a bit posterior, if I can.
No more posterior. Ahí I está think it's bien. enough. There, okay. And the height, Just a minute. Yeah. I'm going to measure. Keep, I am maintaining keep the position, the please. position here. Vamos a- And Vanessa is confirming that we have enough height to. Ahí se ve muy bien, ¿no? About 4.5 centimeters, about. Otra vez. Yo creo que hay altura. From the annulus to the, yeah, I think 5 or More or something. less Okay. 5.1. Do you like the position? Yes, I like Okay. Just So- a minute to Okay, show sí, you. check it. Conecta ahí. We are connecting the energy source to the wire. Vanessa is checking another thing, and then if we agree, Okay, Okay. vamos. okay, let's go. So go. press the button, please. Record. I don't know if I can cross. Yeah. No, No. no. It's in superior vena cava. Yeah, Okay, I'm going to check the tenting again, please. Hay que quizá poner más el. Ponte en Apretar medio. un poco más. Extreme. Más. I don't know if the tenting is. I think you need to go more medium in the fossa. Low down. No sé si tenemos que Probably there. volver a subir, ¿eh? Sí. Me parece que está fuera ahora, ¿eh? Está fuera ahora. Okay. A ver. I'm trying just 30 seconds to reposition it. If not, we can go up again. I think I'm doing the tenting there. No estoy seguro, ¿eh? I'm not, I'm not sure I'm about not this. sure. It's Yeah. too low, I think. Sí, Let's go es- up es- again. Yeah, retrieve this wire. Give me the conventional wire, please. And let's go up again. Because to do a correct puncture is essential for the procedure. So we need to spend some more time here. One advantage of the sheath of this device is that it can go over a 0.35 wire, conventional wire. So I am advancing a little bit. Okay, let's change the Versacross wire. Okay. Ahí está. I'm going down with everything. Vete a las 3 primero para entrar, porque si no, igual no entras, ¿eh? Cuida por ahí, ¿eh? Que por ahí... No sé si podemos apagar la luz porque me da todo el reflejo ahí, ¿eh? Todavía quizá... No, Al revés. Esa... No, me da todo el reflejo, no sé. ¿Podéis, un momento, ¿podéis subir las pantallas para arriba? Es que me da todo el reflejo de la ventana. Va, perfecto, gracias. No me he visto, la verdad, no sé No. si... No estás muy fuera del sitio, ¿no? Estoy No muy estás en fuera, la sí. fosa oval. No sé si tenemos que modificar un poco la vaina. A ver. Ahí está ya pegando. Ahí sí puede pegar un poquito, pero Ahí. ahí está pegando muy posterior. Está muy posterior ahí, quizá. Y en el eje de cavas no se termina de ver el tentin ahí, pero sí. Ahí resbala. A ver.
Si lo viéramos en el eje de capas, no sé por qué, quizá está... No sé, vuelvo a subir. Déjame, voy a subir a subir. Déjame la Ahí, guía. ahí. No. Yo creo que estoy muy lejos, ¿eh? Yo creo que tienes Sí, no se que ir... acaba de apoyar. Está demasiado posterior, hay que ir más anterior. Yo creo que hay que ir más anterior. La horta está allí. The Y luego... problem is when I go to anterior, we cannot see the sheath in the bicameral view. Let's go up again with the other wire. Pero vamos a sacar un momentito la vaina, un segundito. Sí, por eso. Vamos a Give me the other wire, and we are going to pre-shape the tip of the sheath. Sí. Si pasa media hora, le ponemos otros 1000 de parina, ¿vale? Para que no, en estas maniobras no se nos coagule las... La horta acaba ¿Sacas de tu subir guía? la fosa. Sí. ¿Vale? ¿Ya subida? Cómodo lo de la... So I don't know if the camera can show the shape of the tip of the sheath. Es que está... Guillermo is going to pre-shape a little bit. Es que está muy... Está Too straight, ¿no? Sí, demasiado recta. Cógela un poquito. La voy a poner más como si fuera una SL1. Mm-hmm. A ver si así entra más. ¿Es guía? Do you like 3D, Alfonso? What? 3D? Yeah. Espera. Aortic valve at the right side and Ajá. the superior vena cava No pasa, ¿eh? in the No left pasa side. por algún motivo. ¿Está enganchándose en algún lado? No pasa, a ver. ¿Está bien abierto ahí o...? Hombre, ha pasado antes. Ahora quizá con la curva está pasando más. A ver, necesito ver un poquito más. Si no, metemos el introductor y pasamos uno ahí alto soporte, quizá. El tema es que por algún motivo no puedo ver aquí. Voy a poner un poco de evade. Ahora. No. Vale. A ver si ahora viene para acá. Ahí está. Vale, sube arriba. Bueno, ahora tiene otra curva. Sí, it's a different shape. Let's try if this is better for the puncture. Dime la guía de la frecuencia. Vanessa, if you want to explain something about 3D I put in the 3D meantime. in order to help you, but if you want, I put 2D. I show you from the right side the superior vena cava and the aortic valve, and he is going to flow down with the catheter to the fossa from here to here. No, probably for the puncture we Okay. we prefer the 2D. It's only to put to see Venga, the vamos en el eje de cavas primero y vámonos a las 3, Alfon, yo creo, porque es que pero tenemos que entrar Now anteriores I can primero. see you Tenemos que the entrar tip. anteriores y luego Ajá. ya. I'm going down. Go down, go down. Now I can see you. You are Yeah. Estás llegando. Almost there. Almost there. Es por ahí, es I am por ahí, there. es A por little ahí. more Going to be posterior. Es por ahí posterior. ahora un poquito posterior. A lo mejor no es mucho. Ahí puede ser, ¿eh? Cuidado, a ver ahí. Okay. A ver I'm ahí. going to measure. Aguanta ahí un momentito. And a I'm ver. going to try to stay here, but the pulsatile force is. Páralo. Mantén la tensión con la mano izquierda. Sí, es que late, ¿eh? Good. A Okay. little more. Okay. Four and something, ¿no? I think it's a good. More or less. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué dices tú? ¿Más posterior? No, I think it's good. But I think it's a little more than 4.4. Okay.
¿Estamos It's- preparados? Dar un pequeño giro para que te entre un poco más fuerte. Ya está. no hay más posterior. Ok, ¿estamos ya preparados? Okay. Press the button, please. Ahora está entrando, a ver. Ahora sí. Ahora Okay. sí, ok. You can see we have cross to the left atrium, and also the tip of the wire is pigtailed, so it's safer. I'm going to advance the sheath. Okay, I have cross with the dilator and also with the sheath. Ok. I'm going to retrieve a little bit this dilator, advance the sheath. Vamos a You chequear are de in the nuevo. left. Sale la orejuela. Mirad que os guste y ponemos la parina. Vamos a chequear otra vez la altura. Ya You need funciona. to be in Can we the check? superior pulmonary vein. It's too low. Vamos a. ¿Pero ponemos la parina o no? ¿Os gusta la So yes, punción? we can recheck the height of Yes, from we the can mitral valve, please. Mm. Páralo ahí. No, I think it's enough because you are seeing the sheath No, it's okay. at the top. Yes, it's okay. I think it's good. Completamos la parina, porfa. Vamos a 300 de TCA. Venga, vamos a sacar esto, ¿vale? Está claramente pasada, ¿no? Sí. The guide is too anterior Yes, or yes. posterior. Yes, I'm going to move a little bit when I'm retrieving the introducer. ahora cogemos la esta, ¿no? Ahora vamos a preparar el Okay, catéter primero. okay. El introductor. Y ahora van a meter el catéter con el... So we are going to prepare the guiding catheter. You know the MitraClip has different components, the guiding catheter and then the delivery clip system. We are preparing firstly, Carmen, here the guiding. Venga, Carmen, ponte aquí para eso no lo prepararlo. vamos a usar más. Ponte aquí para prepararlo porque esto... Ponte aquí, Carmen. Encender las luces, por favor. Si queréis nos ponemos más para hacia la cámara, que la cámara está aquí. Si la cámara la puede mover donde Ah, quiera. que hay varias cámaras, ok. Ok, vale. Venga. Carmen, ponte aquí al lado este, por favor. So we are preparing the guiding catheter. I think it's not very interesting. I don't know if you want to discuss any part of the echo or the procedure. If not, you can see us preparing the guiding. Al revés. Espera. Vamos todo. Ok, no nos dejamos nada. No. Esto, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Ah, toma. Vale, pues eso es, casi al revés. Sí, quédate tú con la punta, porque yo voy a estar aquí con esta. Venga, le quitamos los plastiquitos. Espera, suelta el dilatador, es más fácil. Saca lo que está enhebrado. Eso es, y ahora lo... Venga. Seguimos. Toma. ¿Cuál de las llaves? Una llave normal, 3 pasos. Dale. So if you want to debate some parts of the procedure, it's not so interesting. Probably the thing of doing this kind of procedure in a 90-year-old patient and the objective of the success of the procedure is going to be if we can reduce 50% of the MR, probably, because with this clef or with this, it's difficult to reduce to 0 or to 1 the MR. No, Vanessa, what do you think? Yes, I think the indentation have an Los dilatadores. It's an important in the etiology of the patient, and I think the objective is to capture the prolapse and not treat the indentation. Because the prolapse is the responsible for the lateral jet or the mid Ventral one? and lateral. Okay. So this is not the easiest case we have done because of this
of this anatomy, and this is the reason because we have thought of putting the clip in 1 and 7 hours in the clock, no? So we have enough distance in the annulus and also in the posterior leaflet to use a big clip, XTW. You know, there are different kinds, 4 different kinds of clips. ¿Por qué lo tenemos? I don't know if Vanessa can explain it because I'm preparing this thing. And... ¿Lo pulgo aquí ya, esto? ¿Pulgo aquí ya el...? No, espera. I'm going to show you the prolapse. Eso te decía. Vamos a poner otra de las de antes. No, eso nada más. Vale. ¿Esta? Here you can see the prolapse and the indentation, and we think Okay. the best ¿Está fuera? approach for this patient is probably to Hablar del go caso to mientras hago esto to the no me center entero de lo que to estoy haciendo. capture the more amount of, Vale, of entonces cierro aquí, prolapse purgo este that lado, we could cierro aquí, with this vale, pongo el tapón, orientation. Probably we levanto eso. try to clip Venga, in y voy, tendrás que darle from 1 leches aquí. o'clock or 12:30 to 6:30. And we are not going to treat this place, the indentation. Pon el dedo en la punta, vale. Cierro aquí. Aguanta ahí con el dedo. Here you can see the punction is very interesting because you can Sin see sacarlo from ahí del the agua. left side of the atrium, the puncture is in the superior and Sin más, ¿no? Está todo cerrado posterior ya. part of the fossa vallis, and you can see very well that the mitral commissure is point the catheter in the right way. Si aprietas mucho la punta, o sea, tápalo, pero no hagas fuerza porque si no me cuesta a mí avanzar. Y yo te aviso cuando quede poco para Now no we have checked hacerte daño en that el dedo. there's no any effusion before to pass the catheter. Esta jeringa también la voy a quitar, ¿no? Está cerrada. And all this maneuver, Pero está we are vacía, con lo going cual necesito llenarla, ¿no? Guide Bueno, la mantengo. Si... in short axis Era view porque... with 2D or 3D. Vale. No, eso es luego para aspirar Probably cuando now are saquemos a little el... Ya, hombre, pero es un coñazo avanzar todo con la... The guide to Vamos, que nunca lo hemos hecho. To correct the position. No, si la sujetamos bien, pero que se va a enganchar con todos lados. Debe estar a punto ya, ¿eh? Si está cerrado se puede quitar. Eso no está ahí cerrado. Yo no veo nada, me decís, ¿vale? Mételo dentro del agua, mételo dentro del agua. ¿Vale? Ahí. A ver. Ah, está bien, está bien. Voy a quitar esto, ¿vale? Venga, hala. Vámonos. Ok. ¿Un multipropósito? Venga. So we are going to advance with a multipurpose catheter. And tenemos los dilatadores, ¿no? And a stiff wire. This is the guiding catheter, and you see we have here this thing to straighten the guiding while we enter in the groin, in the subcutaneous tissue, and also in the septum. So we have to turn it into the negative counterclockwise to straighten the guiding. Dalo tú, Guillermo, que no puedo. Okay. That's okay. Okay. So we are going to leave it here and then advance firstly the multipurpose. No, pero darnos más luz. Sin luz no. Darnos más luz. Sí, estamos. La luz no estamos. Sí. Primero vía normal, sí. Vale. We are going looking for the vein pulmonary, superior
Estoy muy avanzado, ¿no, Vane? Yes, and you are a little bit Dale, anterior. dale la Correct, guía normal. to- Ok. to posterior, La guía normal mejor porque Venga. eso, I'm going to retrieve a little esta, bit. esta no daña. more posterior. Yes, I'm going to advance a wire to direct everything. Rotamos ahora la... Vale. Okay, I'm here. More Eso es, posterior. eso. I'm there, probably. Yes, probably you are. Yes, you are. Yes. Okay, so I am advancing the multipurpose catheter, and I'm going to retrieve this wire and advance the extra support one. Está support. And over this wire, the next step is to dilate the subcutaneous tissue with increasing French dilators. ¿Los tenemos los dilatadores o no? Sí. Pues si nos vais dando el... Danos el 12 de momento. 12. 12, please. 12 dilator. Déjame ver dónde vamos. Okay. This step is very important because we are advancing a 24 French guiding catheter, so we have to dilate perfectly the subcutaneous tissue. Okay. De 4 en 4. Pues danos 12, 16. 3 light. No, dice que 12 no hay. Pues vamos, 14, vale, vamos 14. del 10 a 14, sí. 14, sí. O 14 directo, venga. No, esto es 8 y medio. Sí. So we are retrieving the sheath of the transeptal puncture, maintaining the extractive wire in the vein. Okay, have the wire. Is you? It's for you? Okay. 14 dilator. Te saca 2 o 3 veces. Píllame la guía. I am looking the wire and advancing the dilator 4 or 5 times. Sí. 18, 4 en 18. 4 si podemos. Ok. Yo te sé, yo lo sé. ¿Hay 22 o 24? ¿Cuál quieres? ¿24 o 22? A lo mejor ya sí. ¿Este es cuánto? 18. This is an 18 French dilator. Everything looks fine. Okay. Vale, Let's go for the 24. te llevo. Copia. ¿Cuánto es? 24? Yes. Choose. Es el 24, ¿no? Ok. Okay, wait. Tienes la huella, ¿no? Advancing the 24 dilator. Very slowly. I think everything looks fine. Several times. Okay, I think it's okay. Venga, sacas tú. Copia. Vanessa, do you think with this anatomy in your center would be the approach would be to do a resynchronization therapy before MitraClip or A resynchronization therapy. because he has a pacemaker now, and I don't know if with this anatomy, with this special anatomy, this upgrade would do anything or not. Hay que abrir ahí. I think A ver, we have done the same approach that you, because you have to treat the lesion, the main. Se está moviendo el paciente un poco. Yes.
The main reason of mitral regort is the prolapse. Dale al menos, porfa. Dale a la rueda menos. So you have to treat the prolapse. ¿Más? If Bueno, ya was puede ser embolization, suficiente. you are Vale, venga, vamos. no probably ¿Tienes la guía, that no? you improve the mitral regort. Sí. La di yo antes. Okay, we are looking down. Let's see. I'm advancing very well. Vamos a ver arriba porque... Okay. Vale, ahora hay que girar. A lo mejor hay que quitarle ahora Venga, menos. no, vamos a ver si sigue un poquito. Es que está tiene mucho menos, ¿eh? Vamos a darle Sí, un poquito de curva. Espera, vamos a darle un poquito de curva. You can play with the wheel to straighten or not the... No sé si es... Así. ¿Tienes la guía? Así lo Pilla tienes. la guía. Así lo tienes que poner. So we are Ahora, igual entering... antihorario. We are entering the atrium and we are crossing the septum now. Ahora. We have crossed the septum, I think. Now here. Just with the dilator, we need to cross with the guiding catheter. Be careful with the wire. Ya, es ok. I think I have crossed. Vanessa, you can confirm me. We have Yes. crossed with the guiding. Okay. You are okay. You can see the markers of the dilator and you can see the catheter. We can put 3D with 3D. Jeringa grande con agua. Vamos a- Con un poquito de agua. Primero quitamos el dilatador hasta la marca, ¿verdad? Sí, espera un segundito. La grande, la grande. The Eso. catheter, and now we can follow up you. Ahora nos- Okay, se so me the olvida next algún paso, step ¿vale? is to remove a little bit the dilator just to Coge, this radiopaque sujétala- marker. Sujétala esta, a ver. I think you are there. Está and bien. now- sí. Tenemos bien pasada la vaina, ¿no? Porque ahora ya estamos... Todavía tenemos la guía. Vaina de sobra, ¿no, Vanessa? Yes. Venga. Es ok de vaina. The sheath. Venga. Y, we are removing the wire and now we are removing both things together. Déjame ver si aspira, un segundo. Am I doing negative pressure with the syringe? Venga, dale. While Guillermo is retrieving the wire and the dilator. And then he's going to put his finger in the valve. ¿Te queda mucho? Okay. I close here and ¿me dais otra jeringa rellena de agua para lavar esto? Okay, we have the guiding here. Ahora vamos a probar el clip. So we have to confirm everything and prepare the clip. But I think we have agreed to use an XTW. Okay, I'm going to wash everything here. Perfect. ¿Me dais la jamonera? Now we're going to put the stabilizer, ¿no? Stabilizer. Here in Spain is the jamonera. The silicone pad and the stabilizer. Okay, a little bit further. Okay. Tenemos los tornillos. Bueno, ¿preparamos XTW o qué? Pues ya. So we have the guiding catheter here in place on the stabilizer and then we are going to prepare. Let's see the... Okay, it's perfect. ¿Qué quieres? De momento eso nada. Vale, Vale. ok. Es ok. ¿Quieres que miremos la presión en la aurícula izquierda? Sí. Si quieres, hazlo tú mientras yo preparo. While we prepare the clip, Guillermo is going to measure the left atrium pressure to compare. In the previous echo, there was a slight inversion in the venous flow. No, I don't know now, Vanessa. I'm going to see. A ver que no nos llevemos nada. Vale. Está aquí. Lo dejo. Mira, vamos a dejarlo aquí, así no hay duda. Venga, sacamos todo. A ver que no me deje nada. Nada, ¿verdad? Venga, fuera del plástico.
Vale, entonces tú te quedas la parte del clip y yo me quedo la otra, ¿vale? Zero, please. A Zero. lo mejor, ¿no? No sé. Vale, Paloma, dinos. Sí, esto lo pongo así. Invertido, ¿no? ¿Vale? We think Pásame el it's tapón rojo. inverted the flow of pulmonary vein. Ok. Sí, dale, dale. Ahí, vale. Aurícula izquierda. Poner aurícula izquierda, por favor. Vamos a coger la otra. La derecha. What is the pressure, Guillermo? Es que... A ver, está dando una presión. The scale is... The scale is now is fictive, but the mean is 3. But, I can see with the plastic, but I think I am seeing a V wave, a huge V wave, probably, from here. A ver, ¿qué hacemos? Estoy a varias cosas. ¿Están enredadas o cuál es cuál? hacer otra vez el 0. Estas son las otras. Zero, Estas, another ¿no? one, Espera. please. Una aquí. Ok. Venga, ¿esta cuál me das? ¿Esta? Ok. Ahí dices, vale. No, lo pongo como me digas. Ah, entonces yo no te The entiendo, big pero wave bueno. is about Venga. 20. 20, ok. Venga, pues nada, vamos a cola, vamos primero. Esta de aquí. Primero voy a lavar el But the mean is puerto 5. lateral, ¿no? Nice. Abre. Vale, tapo. Vale, abro hacia el clip. No veo nada. Si sale agua, ¿no? Ok, so we are washing the... Torcido. Me cuesta bastante, ¿eh? Ahora. Ok. No lo torcería, ¿no? Recto. A ver. Cierro aquí. Dale un poquito, sí. Vale. Vale. Abro aquí. Creo que está medio quincado ahí. Vale, voy despacito. Joder, lo he puesto fuerte, ¿eh? Déjame una gasa mojada, por favor. Joder, nunca me había pasado. Joder, déjame un mosquito. Déjame ver, a ver si puedo yo. Déjame una seca un ten cuidado momentito. que va a saltar. Que va a saltar, ¿eh? O sea, ¿Cómo va a saltar? que sale el agua disparada. No, es que no se puede pasar. ¿Vale? Espera, que salta. Dámelo. Dámelo, choco. No salta mucho, ¿no? Joder, que si no. Vale. Venga, ok. Abro aquí un poquito, ¿no? Tiene este, o sea, Sí, se ve. tiene otro desde lateral. Vale. Desbloqueo. Aquí para capturar. Abro. ¿Vale? Subo grippers. Bajo grippers. Bloqueo. Dani, I'm hearing your breathing. Quito tensión. As you can see, we are preparing everything here. We are checking
the clip, the delivery system, opening, closing, and everything. There. ¿Más? Intento abrir. ¿No? ¿Me quedo atrás ya? Voy bien. Ya está. Ponte aquí. Ok. Los suelos, ¿cómo lo hacemos? Porque hay que dar la vuelta para allá. Ten cuidado que esto se quinca fácil. En cuanto se dobla, lo quinco yo un rato. Vale. Voy yo por allí, venga. So the clip is prepared. You see, we have spent 5 minutes there checking everything. That the clips open, close, the block works well, the grippers. Jeringa grande. Voy. So we need now to insert the clip inside the guiding. So I'm going to flush here with water, and Guillermo is going to introduce this blue part inside the valve, and then advancing. Okay. Por allí para... Sí. Advancing the delivery system, and we have to face 2 blue lines. ¿Qué hacéis con la luz? Guille, dime porque no veo nada. Van bien, ¿no? Un poco horario, quizá. ¿Antihorario un poquito? ¿Antihorario? So we have to align this. You can see with the camera, but we have 2 blue lines, one in the guiding and one in the delivery system. So I'm advancing the clip. Probably we can close here to be more comfortable. You have... Okay. Está muy posterior, pero ahora ya es madero. So we are advancing the clip towards the tip of the guiding. You can see the clip in the screen. We can introduce in the stabilizer the clip. We are advancing more to the tip. Yo creo que podemos sacar ahí la esta, ¿eh? Estamos no llegamos al techo de la aurícula, ¿no? No, no, podéis avanzar. Okay. You can advance. We are advancing. Guillermo, tú avanza the clip a little bit, because if you see the echo, we are not in the ceiling of the atrium. Yeah, then, okay. So we are going to do the straddling. No, pero espera, que tengo que sacarlo, ¿eh? Lo tengo que sacar un momentito. ¿Cómo sacas ves yo de techo? Está bien, ¿no? No tocamos por arriba. No. So, Just a minute. so we have to retrieve the guiding catheter while Guillermo is advancing a little bit the clip. Un momentito. Esto no... When you are comfortable, okay. Ten cuidado que se está girando. ¿Ahí? ¿Lo tienes? Ya. ¿Lo tienes esto? Sí, un segundito. So, I'm going to retrieve the guiding catheter, and we have to... A little posterior. You are too anterior. Posterior, okay. Going to retrieve more. Probably we can advance a little bit the clip also, or not? You can advance. Puedes avanzar un poco el clip, Guille. Un poquito, okay. Okay. Podemos ponerle un poco de M, ¿no? La M no la hemos tocado, ¿eh? Yo por lo menos. Venga, pilla esto. You are in the... Está cerca del in the Marshall. Near. So I'm going to You retrieve can the... retrieve With the clip we are near the Marshall, as Yo sujeto un Vanessa poquito. said. Retrieve the catheter a little. Lo sujeto un poquito más. Yes, you can retrieve more posterior. More posterior. The guiding. Yes. Okay. Okay, we can retrieve a little bit more, no? But just 1 millimeter. Or Un momentito que le quite camisa, un segundito. You can retrieve more and more posterior. Okay.
Yo creo que se puede. I'm retrieving. Puedes incluso avanzar un poco el clip, ¿no? Sí. Dime cuándo tengo que no retirar más, Vanessa. I'm retrieving a little Yo bit creo more. que ya no tenemos casi catéter, ¿no? A ver cuánto Avanza un queda. poco de clip. Yes, you have about 2 centimeters of catheter. You can retrieve more, 1 milímetro, ¿no? Ok. retrieve more, and more posterior. Tienes que avanzar un poco el clip, un poquito. Okay, we are there. So as you can see in the screen, we have the radio pack marker of the guiding between the two radio pack markers of the delivery system. Okay, let's go. Do you think we can You save can the retrieve Marshall? a little more. Sorry? No, you need to retrieve the catheter a little more. Both things together because we have the straddling. Okay, now. Yes, Okay, there, probably. okay. Voy a darle un poquito de M. You can, Sí, yo creo Creo que que vamos. pasamos el Marshall, ¿no? Yo creo que pasamos, ¿no? So we are using this wheel going towards medial position with the delivery system. You can see the screen and also the angio and also the echo. Hemos salvado al Marshall, ¿no? Hace un rato, yes, sí. and you can go Cuidado more que voy a posterior, more voy a girar, posterior. Voy a girar 30, ¿vale? Okay. Okay, when we apply this M wheel, the guiding is going anterior, so I have to give it more posterior, as Vanessa is saying. No. Tiene que ser más anterior, ¿eh? Más anterior porque... Sí. Ahí. Explain. What do you think? el catéter We are far from the valve, pero but yo el catéter lo veo un poquito torcido, ¿no? Quizá tiene que estar un poco más... puedo dar más posterior, pero A ver cómo... A little, you can apply positive. You think? positive, okay. Because you are in septal higher position Mhm. and you up. Better. More anterior probably. Eso Better es. now. Así mejor, así mejor. I'm advancing Mejor. everything a little bit. And now we are over the valve. What do you think? Yeah. Sí, ahí está mejor. Not bad. Probably a little bit posterior. You can retouch the jamonera instead of advance to go to the jet Stabilizer. Okay. stabilizer. We are going lateral, no? If you see the bicommissural view, I'm retrieving the stabilizer. And I think I'm just over the jet, probably. ¿Abrimos un poco o no? Miramos con color, a ver. Abrimos do you think? Abrimos un poco el clic. Yeah. So we are going to Yeah. open a little bit A little the bit to the valve. Do you think? advance. Advance. Okay. I'm going to advance a little bit. A little bit And only. No está perpendicular, evidentemente, pero Bueno, los grippers los subo. Okay, we are going with the grippers up here in the atrium, and we're going to A ver, open a little bit the arms. Ahí. I think we are the opposite, no? Yes, you have to. If you want, I can put 3D or move. Deja un momentito. Perfect, because Un momentito que lo vea, a ver. okay. Estás perpendicular totalmente. Pero vamos a verlo en 3D. Pues voy a estar perpendicular. Ya está. Porque I'm sí, going to estás put perpendicular como 3D. tienes que estar. Míralo. Claro, que You can go. hay que girarlo. Claro, pues eso. Por eso lo estoy Por girando. ahí. Pero míralo con el 3D, hombre. Ah, bueno, pues esto yo me lo miro. And Horario. posterior. Posterior with the catheter. Posterior Okay. with the catheter. And now, Guillermo, And horario, ¿no? Clockwise. clockwise. Anterior, sí. Now is the movement of the heart. I'm not doing anything. I'm going more anterior now to correct the position. A little bit more. We are looking for the 1-7 position in the clock because of this
No lo coge mucho. Sí, poco a poco, ¿eh? Yes. Estás casi, ¿eh? Estás casi, ¿eh? Esto, no sé si estoy muy bajo, a lo mejor me estoy metiendo mucho. Le voy un poco anterior. Ahí mejor, ahí Ok. mejor, ahí mejor. Venga, Es que si seguimos. no, Te queda un poquito. We have to a little bit more. We are now in 12.6. We need I, 1.7, ¿no? I'm going to put the aorta because I think espera, we espera, need ya sé lo que pasa. Joder, que me han puesto aquí un tornillo de mierda. probably Alfonso, if you, I think it's better about 12 to About 6. 12? Yes, because you can see the commissures Uh-huh. and the aortic valve, and Uh-huh. I think I'm going to try to put the aortic valve. Es que no veo la hendidura, claramente. No. Sí, eso seguro. Sí, estamos muy mediales. Hay que ir más, I'm going más to rápido. retrieve the stabilizer a little bit Yes, to go more. No, al revés. you go to Sorry, to push, to advance push, the to push. stabilization. Yeah, sorry. To push, Yes, to advance, to go more lateral. now it's better, and And check la hendidura, es lo que... yes, I think that we are in the prolapse. Just a minute, we are going to see with 2D. Mhm. Now in the angio, in the echo, you see we are in a better position because in the biconventional plane you should see only one arm of the clip, and in the LVOT both arms. That was the opposite we have seen before. Perfect. Now we can open and we can check Check the grippers. grippers. In this version, you know you will have independent grippers, so we are going to check which is which. This is the punto, no? Punto. Punto posterior. Posterior. PP. PP. Ok. Ok. So, punto posterior. Ok. Ok. Super grippers. ¿Están? Ok. Would you like the trajectory in the X-ray? We think so, Guillermo. Do you like the trajectory in the fluoroscopy? Do you think you can put more cranial to More cranial. see the, the... Good idea, yeah. Okay. What do you think? Yo creo que más o menos. No sé. Not bad. Okay. Not bad. Yo creo que estamos bien. We can advance to the ventricle and then recheck again. Y el horario, porque queríamos que fuera un poquito más one to 7. I'm going to put again because the aortic valve is at 12. The two difficult points are that we have to be grasping the prolapse, but not at the point of this cleft or this. Yo creo que está perfecto. I think it's good. I think it's good. So we can. I'm going to put the color. The color, if you okay. want. Perfect, I think. I think it's good. We can close a little bit to cross, no? Copia. Okay. Okay, so we are going to cross to the left ventricle. A little bit more, a little bit more, a little bit more. Podemos bajar los suelos a lo mejor, ¿no? Sí. A little bit more. Ok, puede ser, Okay, puede ser, ¿no? It's a little bit medial. Do you want 3D? I think we está are. un poco raro ahí en la escopia, sí. It's medial, I think. So I have to advance the. ¿Abre un poco? A ver. Voy a abrir un poquito, ¿no? And we recheck in 3D and. I think that we are. A ver. Okay. Yeah.
Yes. Anti-clockwise. Counterclockwise with the clip. A ver, And a déjame ver little ahí. posterior. Posterior a little bit. There. Un poquito más anterior. Oye. Está así. Vamos 12-6 entonces, Vanessa. I think so, because if not, it's going to move when we... Okay. So we are going 12-6 in the clock, so a little bit more counterclockwise, anterior. We are out A of little the bit more. indentation. Me voy posterior un poco. Ahí. ¿Cómo lo veis? A little more anti-clockwise. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, ¿no? Okay. Here is better. Is better. I don't know if you have to move more lateral or... I'm going to put the color. We are in the maximum prolapse. okay. I think we are very good. Okay, let's go for the grasping. Let's go. We can try with simultaneous. Un poco más. Venga, vete subiendo, Guilla. ¿Voy subiendo o no? ¿O queréis colocar algo más? Venga, Yo creo que sube, ¿no? espera, pero que todavía no ha llegado. No, estoy quitando el... Sube, Espera, sube. quítame esto. Para subir mejor, que A es little que posterior. Un segundo. se mete un poco de posterior porque sí Okay, posterior. Okay, I think you are. Good. Bajo grippers. Voy a cerrar un poquito. I'm going to close a little bit. Block. Ok. Ponemos color primero. Ok, I'm going to close the clip. Close, 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 close. Ok. Cuidado. Very good. Yo creo que ya está, ¿eh? In the Déjame... I think we have seen an important reduction of the MR. We know we can't solve the jet from the... No sé dónde está ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? el tornillo, a ver si Está aquí, podría... ¿no? But if we reduce the MR produced by the prolapse, you can see the reflex, this one. I think is the objective of this procedure with this patient. Now the patient is, the blood pressure is 150. So now Vanessa rules. We are checking the grasping. We can check also the arterial pressure, no? The mean gradient is 2. We are Dame sure agua. about the posterior leaflet. It was a very big posterior leaflet. We can see the anterior leaflet coming into the device, and also the posterior. We check in explain and also in 0 degrees for the anterior leaflet. You can see very well here the anterior leaflet. We have a small jet. Now we are going A very to check small jet, right? las pirámides. We always have to agree with the imaging team about the result, because we always see less MR than them. Here we can see the tissue. We are in the middle of the valve, in the... Una jeringa. ¿Eso negro qué es? ¿Eso negro? Sombra. It's the shadow of the an clip. artifact from the catheter, and Oh. if we advance, it disappears. You can see, if I advance, the artifact disappears. If I retract, appears.
I don't know why there is some bubbles here. Cuidado, porque Yeah. tenemos metido el clic. Yeah, check it out. This is the residual jet from the lateral side, and you Okay, can see better. there's any problem from the indentation. We are going to check the posterior leaflet also in thoraxis. If we Choose. can. Choose. Graba la presión. So the pressure in the left atrium before was 20 and now it's 10. Here we can see also the tissue in the transgastric view. Uy. I thought it would have been more difficult to grasp the prolapse. And we were prepared to use the independent grasping, Ahí. but Guillermo did the grasp at the first chance. Pasa con explain por ahí. Más cerca del color. Ese chorro es la hendidura, ¿no? El chorrito. Yes, I think that is a small jet in the medial part Of the clip. of the clip, and it's straight. It's not. It's not because of the prolapse. I No, think all it's the not for the prolapse. Yeah. I think it's the. We are going to check again the posterior leaflet. as you see we have to check again and again if both the leaflets are inside the clip. I believe that because the reduction of MR has been spectacular. Por el prolapso, ¿no? The thing here and the discussion always with the product specialist and the eco team is that if we can improve the grasping, introducing more leaflet inside the clip, or this result is enough for, especially for this patient. ¿Podemos meter más velo posterior, decís? No sé si podemos meter más porque es que hemos metido muchísimo. ¿Eh? Yeah, the imaging is quite good in the echo. Es que lo que vemos que es ese de medial jet, no de lateral, de medial. ¿Nos queda en qué sentido? We are going to review the grasping. I think we record. Si quieres lo repetimos. El grasping, a ver.
podemos meter más velo, no sé. Es que como tiene prolapso es difícil que no haga ese movimiento, ¿eh? Pero es que yo creo que es así, vamos, que no Hemos creo que... metido muchísimo velo, ¿eh? Está el velo metido hasta el fondo, ¿eh? The product specialist is telling that if we can introduce more posterior leaflet inside the clip is better, but I think the movement of the prolapse is the reason of seeing this image. And as you can see in the echo, we introduce a lot of length of this posterior leaflet inside the Hasta el clip. fondo. O sea, hasta la base. I think the It's okay. grasping is It's okay. record and it's Okay, so if we agree, all of us, we can okay. go for the clip. Venga, pues nada, abrimos los sueros un poco, ¿no? Bárbara, sueros un poquito... Ah, no, estamos aquí, perdona. Puedes hacer una batea, eso sí, Bueno, ¿no? pues ve guiándome los pasos para que no me los... Quito primero la arandela, ¿no? Primero, intentas abrir. Si compruebas que está bloqueado, intenta abrir el fluoroscopio. Okay, have the fluoroscopy. Guillermo is trying to open just to check there is not opening. We are closing it again, okay? Okay, now... Okay. Now we're retrieving the block line. Igual tenemos que bajar el suero. Vamos a ver cuánto sale, pero... No, bueno, está bien, está bien. We have to retrieve this red donut, ¿no? Espera, te cojo aquí. Yo te sujeto aquí si quieres, coge con los dos. We have to be sure that both lines of the block are free. We retrieve this cover. Esto porque aquí hay una que no está como suelta, ¿no? No sé. No, porque está enredada en algún lado. Está enredada en algún lado, ¿no? A ver, espera. Y esto porque viene por aquí, ¿no? We need some light here. Está como cogida ya. Está cogida por esto. Por esto de aquí. Pues quírala, ¿verdad? Sí. Me había pillado con eso, tío. Qué fuerte. Venga, muy bien. Espera que esto... Sí, dame un poquito de luz para ver si... Ahí, Bárbara, luz, por favor. ahora. El problema es que la cámara no ve nada, pero bueno. Okay, we are retrieving the block line with fluoroscopy. If I can, everything is okay. Okay. We are trying to open again. Okay, it's okay. And now in the neutral position, the wheel. Vale. Perfect. Arandela afuera. We retrieve the pin. Okay. We move the wheel towards we see the... Espera que voy a poner esto así, ¿vale? Okay. There it is. Okay, ahí está. Okay. Now 8 counterclockwise. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and one more. Okay. 9. Grippers up. Tira primero de la... Tira de la bandera. Okay. Grippers up. And suelto esto. Joder, macho. Espera, déjame, es que esa... Hazlo así con la es al izquierda, no revés. puedo. Es así. Okay. And I'm going to retrieve. Okay. ¿Está libre? Okay. Vale. Vale, cuidado un momentito. Vamos a poner esto ya en una posición neutra. Sí, lo veo. Sigo. A ver, espera, déjame que veas copia. Vale, perfecto. Vale. Ok. Vamos quitando M. Despacio. No veo el pincho en el eco, ¿eh? Momento. Yo creo que hay que mover esto así un Sí, poquito, pero ¿no? espérate que Al me vea en revés. el eco. Porque... Al revés, anterior. Anda. Está ahí el pincho dando mucha vuelta por ahí. Y ahora, no sé para dónde Ya está. sale esto ahí, esto va a salir ya. Igual que retirar de aquí. Muy lo arriba, Que el pincho está metido en el... ¿no? Esto sujeta la arena. Ahí. Ahí nos ven. Ok. Ya podéis entrar, ¿eh? Entra, tira esto. Tira el... Sujeta ahí. Eso es.
Okay, perfect. Perfecto. Perfect. Okay, we're going to remove. A ver Quitamos cómo está todo el el tirón, catéter. ¿no? A ver. ¿Cómo está el catéter? Pero voy a mirar, ¿no? A ver cómo está el Momento, catéter. no sé qué es. Ahí, antes de irnos, sí. Este. We can retrieve the delivery system only. So, una jeringa grande, espera. Vale, voy a ir sacando. Espera. Ya. Por si hay que poner otro clic, ¿no? Sí, pero tú retiras el delivery, el ID lo dejo. Vale, por eso. Venga, Primero voy a sacar esto hasta donde hay que sacarlo, ¿vale? okay. No. Suelta aquí. A lo mejor estábamos haciendo otra cosa. Las We are marcas. retrieving only the Estas son delivery las system. marcas blancas primero. Muy bien. Blanca. The white marker, the red markers now. Y el resto, de todas maneras, ir revisando el grasping que está Guillermo is pulling the delivery system. Que no hemos grabado todo. Here you Porque have. había puesto 15 latidos. I am doing negative Pero se pressure with the syringe. Venga. Porque luego ahí And te queda la duda retrieve the valve. Okay. Perfect. I'm going to check again the pressure of the ephedrine. ¿Me das agua, por favor? Voy. A ver, Vale, para. Copia. Espera. No me acercas con el recorte facial. ¿Por qué? Ahora. Quizá está un poquito medial, ¿no? Está en el centro, yo creo, ¿eh? No es más grande la parte lateral que la... A lo mejor mínimo, pero, o sea, I think that we have captured the main prolapse. And now there's ¿Podemos hacer no- cero otra vez? ¿Cero? Deja una cosita aquí. A ver, déjame ver copia. Sigue estando el ese, que no sé de Más o menos. qué es. I think it's a very good result for this patient. No es, The no es mean muy pressure buena. in the atrium is 2. ¿Podemos ver la insuficiencia mitral antes y después en paralela? A ver si... Now, the initial pressure in the left atrium was 20, and now it's 2. And Vanessa is going to show the initial MR and the final MR. The final one is the one you are seeing now in the screen. Revisión, ¿no? Yo creo que nos hemos salido. A ver, déjame ver. Nos hemos ido con el catéter. No creo. No, Ah, no, pues... pero vamos, no vamos a Por salir. página cogemos un pico visual. Ah, tiene una IMI pequeña, ¿no? No, it's just a slight Al MR principio del todo, ¿no? just in the area of the cleft, not because of the prolapse. I think we have No se baja reduced un poco porque almost cuando 100% leemos the alguno de estos, ¿no? realization from the prolapse. Qué suerte hay. I think we are going to... Cuando nos digáis nos vamos, ¿eh? Cuando nos digáis nos vamos Sí, con el sí, catéter. os podéis ir, ¿eh? Estábamos sacando Okay. el pre-post. While Vanessa is putting the pre and post MR, we are retrieving this thing. We use a proglide, Tres de color, the pues es mejor positivo, el sí. yo creo. ¿Os parece? We are retrieving a little bit to the Sí. okay here, and then we are putting negative to straighten the guiding. O mira, esos que habíamos Okay, hecho al the final, advancer que of era the proglide. con que los que habías cogido tú, estos, ahí arriba justo, ahí podemos, que se te ha quedado muy bien, ¿no? Ese es el pre. Voy tirando, ¿vale? Espera. Okay. Este. So we are closing Nah, with ha the quedado poca IM, ¿no? Yo creo que ha proglide. quedado poca, ¿no? Imágenes tienes que poner. Ahí. Bueno, No, son uno. dos. ¿Qué va? The final MR is 1. Vanessa, 1. The final One. MR. The final 1. result is Okay. 1. You can see this is the final result. Mhm. And the pre. This is the pre. The previous MR and the other one was is amazing, in my opinion. So I think we have done. Vanessa, do you want to comment anything else? No. I think the indentation have not caused any problem in the procedure, and I think it's a very good result for this patient. The mechanism is treated,
and we are with XTR W clipping in the center of the valve with a very good grasping. No, my belief is that the patient is going to improve a lot. So thanks to all the team, we have help here today, and see you next Wednesday. Thank you.